Now, have you heard of the Bible codes? Siapa yang pernah dengar buku Bible Codes? Very few. Okay, when I first became a Christian, I heard about the Bible Waktu codes. saya pertama kali jadi orang Kristen, saya dengar buku Bible Code. In 1997, there was a secular journalist who wrote a book called the Bible Code. Tahun 1997 ada seorang wartawan sekuler yang menulis buku Bible Codes. And it shows that the Bible has secret codes that are predicting or that are relating to all the major events of the world. Dia berkata bahwa Alkitab itu mempunyai kode rahasia yang berkaitan dengan semua peristiwa-peristiwa besar di seluruh dunia. Like, you know, the assassination of Yitzhak Rabin was there. Contohnya pembunuhan kepada Yitzhak Rabin. The location, Tel Aviv. Ya, lokasinya di Tel Aviv. The name of the gunman. Nama penembaknya. It was all in the Bible, Semuanya ada di Alkitab. but it's hidden in code. Tapi itu tersembunyi dalam kode. The code works like this. It works in equal letter distant skipping or sequencing. Ya, kodenya itu bekerjanya caranya loncat huruf demi huruf dalam jarak huruf yang sama. So the distance is what you have to figure out through a computer. Ya, jaraknya itu harus dihitung pakai komputer. So there's like maybe if your name is Obama, Misalnya contohnya namanya Obama. you think, is my name in the Bible code? Ya, apakah nama saya ada di Bible Code? So you get the computer to search. Lalu kemudian pakai komputer di search. And then there are many places his name appears. Ya, dan ada beberapa tempat namanya muncul. I will tell you one later. Saya nanti akan kasih tahu di mana munculnya But dia. basically when you find O, Tapi pada dasarnya kalau saudara cari ketemu huruf O, then the computer skip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then you get B. lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke 7 B, Skip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A. lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 And ketemu you just A, keep doing that and you get Obama, but it's not on the surface, it's under, it's in a code. maka kita akan ketemu sudah berapa lama itu Obama, tapi itu bukan di dalam di permukaan, ada dalam kode. Now, when I read this book when I was a young Christian, I remember Michael Drosnin said there's a code about Benjamin Netanyahu. Saya ingat waktu saya baca buku ini waktu pertama kali saya masih jadi Kristen yang masih baru bertobat, saya ingat dia tulis ada membahas Benyamin Netanyahu. And the code said that he will be assassinated. Dikatakan bahwa kode ini berkata bahwa dia akan coba dibunuh. So I watched him. Jadi saya perhatikan hidupnya. And he was prime minister at that time, but then he retired. Nah, waktu itu dia jadi Perdana Menteri, lalu kemudian dia pensiun. So either the code was wrong or Netanyahu had to come back. Jadi saya pikir, oh berarti kodenya salah atau nanti Netanyahu naik lagi. He retired in 1999, Dia pensiun 1999, but he came back in 2009. tapi kemudian dia jadi lagi Perdana Menteri 2009. And he is now the current prime minister. Dan sekarang dia menjadi Perdana Menteri Israel. I'll tell you this code. Edwin Sherman, he's the president of the Isaac Newton Bible Code Research Society. Nah, Edward Sherman adalah presiden dari Isaac Newton Bible Code Research. He wrote the foreword to my book, The Divine Code from 1 to 20. Dia menulis kata pengantar untuk buku saya The Divine Code. And there's this rumor about how Obama and Netanyahu, they intersect in the Bible Code. Lalu dia berkata, ada penyelidikan berkata bahwa Obama dan Netanyahu itu beririsan gitu ya dalam peristiwa di Yeskiel 38. So he investigated with his computer, Jadi dia menyelidiki dengan komputernya. and he confirmed that the name of the two current world leaders intersect. You know where? Ezekiel 38. Wow. Dan dia mengkonfirmasi bahwa nama kedua pemimpin ini berpotongan gitu, persis di pasal 38 kitab Yeskiel. The Bible Code is saying that these two are now at a crossroad. Dan kode Alkitab berkata bahwa dua orang ini sekarang sedang berseberangan, sedang And berpotongan. God put both names in the scripture about nuclear war. Dan dua-dua nama ini ditaruh Tuhan di ayat yang bicara tentang perang nuklir. I think we have the deceiver already here. Saya rasa kita sudah punya si penyesat itu ada di bumi sekarang. There may be other deceivers, Mungkin ada penyesat yang lain. but right now, this man is called the man of peace, but he doesn't bring peace at all. Tapi kali ini orang ini disebut pembawa damai, tapi sebetulnya dia tidak membawa damai sama sekali. You ready for the second horse? Sudah siap kuda yang kedua? Second seal, red horse. Meterai yang kedua adalah kuda merah padam. Jesus says the second sign is war. Yesus berkata bahwa tanda yang kedua adalah perang. Red is the color of blood. Merah adalah warna darah. Let me ask you, Saya mau tanya, is blood flowing in the Middle East? apakah darah sedang tercurah mengalir di daerah Timur Tengah? You know, there's been an Arab Spring uprising since December 2010.
Ya, sedang terjadi yang disebut Arab Spring ya, sejak 18 Desember 2010. It has overthrown the governments of Tunisia, Egypt, Libya, and Yemen. Yaitu penggulingan pemerintahan di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. And right now, if you don't know, there's a major slaughter in the country of Syria. Kalau saudara tidak tahu, sekarang ada pembantaian besar-besaran di Syria. Now, if you study my end time teachings from even 10 years ago, Kalau Bapak Saudara pelajari pengajaran akhir zaman saya, bahkan dari 10 tahun lalu, I've been saying for years, saya sudah katakan bertahun-tahun lamanya, forget about America. ya lupakan saja Amerika, Forget about Europe. lupakan Eropa, Look at the Middle East. lihat saja Timur Tengah. When the end comes, Kalau akhir zaman tiba, the Middle East will wake up. maka Timur Tengah akan bangkit. It will be in the news. Itu pasti akan ada di berita. But if you listen to prophecy teachers from America, Tapi kalau saudara dengar negara-negara pengajar-pengajar dari Amerika, they think American-centric. They have an American-centric view of the Bible. mereka selalu berpusat pandangannya karena Amerika. Mereka berpikir Alkitab itu dipandang dari pusatnya orang Amerika. Whoever they don't like must be the Antichrist. Iya, siapapun yang mereka nggak suka disebut antikris. For years, they didn't like Russia. Ya, bertahun-tahun mereka tidak suka Rusia. So then they said Gorbachev is the Antichrist. Jadi mereka bilang, oh Gorbachev itu antikris. Because Gorbachev has a red mark on his bald head. Ya, karena Gorbachev itu ada tanda merah di dahinya ya. Then they say Boris Yeltsin. Lalu kemudian Boris Yeltsin. And I say rubbish. Lalu saya bilang, itu bohong, This sampah. is not the Bible. Itu bukan Alkitab, This is your culture. ini budaya kalian. You cannot bring your culture to interpret the Bible. Saudara nggak bisa pakai budaya Alkitab, budayamu untuk menerjemahkan You menafsirkan have to Alkitab. bring Hebrew culture to interpret the Bible. Saudara harus pakai budaya Ibrani untuk menafsirkan Alkitab. That's why Christians need to go back to the Hebrew roots. Itu sebabnya orang Kristen perlu kembali ke budaya Ibrani. Now, who are the enemies of the Jews? Nah, siapa musuh orang Yahudi? Who wants to kill the Jews? Siapa yang ingin membunuh orang Yahudi? They're in the Middle East. Mereka semua di Timur Tengah. So I said for more than 10 years, I said, you're going to look for 3 countries, Turkey, Syria, Egypt. Jadi saudara harus lihat ketiga negara ini, Turki, Suriah, dan Mesir. Egypt came first. Mesir datang duluan. Now Syria's in a mess. Sekarang Suriah sedang hancur lebur. You will see Turkey will be in the news. Berikutnya saudara akan lihat Turki akan ada Why dalam am I berita. confident? Kenapa saya yakin? Because I'm not interpreting the Bible through my own culture. Sebab saya tidak sedang menafsirkan Alkitab melewati budaya saya sendiri. I let the Bible speak for itself. Saya izinkan Alkitab berbicara atas dirinya. The Bible predicted 2,700 years ago that Damascus will be destroyed in the last days. Alkitab memperkirakan 2.700 tahun yang lalu bahwa Damaskus akan dihancurkan pada akhir zaman. Damascus does not mean Washington. Damaskus itu artinya bukan It Washington, doesn't mean Brussels. bukan berarti Brussels. It doesn't mean the Vatican. Itu tidak berarti Vatikan. Damascus means Damascus. Damaskus artinya Damaskus, Damsyik. Isaiah 17 verse 1, behold, Damascus will cease from being a city and it will be a ruinous heap. Ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Yesaya 17 ayat 1. Now you say, well, what's the big deal? Nah, apa maksudnya ini? Apa pentingnya? There are many cities that get destroyed in wars, Ada begitu banyak kota yang dihancurkan, terus pentingnya apa? but Damascus is special. Tapi Damsyik itu spesial. It is the longest continuously inhabited city on earth. Wow. Itu adalah kota yang paling lama didiami di muka bumi ini. You can say it's the oldest city. Saudara on bisa earth. katakan itu kota tertua di bumi. So for God to say Damascus will be destroyed is a very big statement. Jadi kalau Tuhan sampai bilang Damsyik akan hancur, itu statement besar. And you just turn on the TV and you will see it is right now being destroyed according to the word in Isaiah. Dan nyalakanlah TV, Bapak Saudara akan temukan bahwa Damsyik itu sedang dihancurkan Damaskus. Sesuai dengan apa kata firman Tuhan. President Bashar al-Assad is murdering his own citizens. Presiden Bashar al-Assad sedang membunuh penduduknya sendiri. The UN estimates that 60,000 people have been killed since March 2011. PBB memperkirakan 60.000 orang sudah dibunuh sejak 15 Maret 2011. Please understand, there's no war. Ya, ini nggak ada perang. There's no one attacking them. Tidak ada orang yang menyerang negara ini. They're killing each other. Mereka saling bunuh. There's an average of 3,000 deaths per month. Rata-rata 3.000 orang mati tiap bulan. Last month, they said that it has doubled to 6,000. Bulan lalu dilaporkan sudah jadi double, 6.000 per bulan. This year, they predict 100,000 will die. Tahun ini diperkirakan 100.000 orang akan mati. This is what's happening. Ini yang sedang terjadi. The government is dropping carpet bombing Pemerintah itu sedang menurunkan karpet bom on villages.
di atas kampung-kampung, desa-desa. That's a bomb that when they drop it, it becomes like 100 other bombs. Jadi ini satu bom yang seperti karpet begitu jatuh jadi ratusan bom. These are not military targets. Ini bukan target militer. They're just houses like you and I live in. Ini rumah-rumah yang tempat kita tinggal. An observer said this is unacceptably dangerous use of weapons. Ya, seorang pengamat Prancis berkata ini senjata berbahaya yang tidak bisa diterima. You know, the Bible says twice Jesus wept. Alkitab berkata Yesus itu menangis 2 kali. Once for Lazarus Satu untuk Lazarus, and once for Jerusalem. satu untuk Yerusalem. And he cried for Jerusalem because he knew what was going to come. Dia menangis atas Yerusalem karena dia tahu apa yang akan terjadi. They're going to be destroyed because they refuse to humble themselves. Mereka akan dihancurkan karena mereka menolak untuk merendahkan hati. And since last year, I don't know why, I cry all the time. Ya, sejak tahun lalu saya juga nggak mengerti kenapa saya banyak menangis. I look at pictures of babies in Syria dead and I just cry. Saya lihat gambar bayi-bayi yang mati di Syria, saya hanya menangis. I turn on the TV and see the survivors of the Japanese tsunami and I just start crying. Ya, saya nyalakan TV, saya lihat orang-orang yang lolos dari tsunami Jepang, saya menangis. I don't cry very much, Saya ini nggak gampang nangis. but everything I see, I'm just crying at right now. Ya, tapi sekarang setiap kali saya melihat sesuatu, saya gampang menangis. I think maybe because in my spirit I know what's coming. Ya, karena saya rasa di dalam roh saya tahu apa yang akan segera terjadi. And I wish they would repent. Dan saya berharap Tuhan mereka sudah bertobat. I wish they would come to a church service like this. Ya, saya harap mereka bisa datang ke gereja seperti ini. Or at least maybe find us on YouTube and watch a video like this. Ya, paling tidak cari kayak tadi YouTube dan bisa menemukan video seperti apa yang kita There's so ajarkan. many people are ignoring God, Ada begitu banyak orang tidak peduli Tuhan, living for themselves. hidup hanya untuk dirinya sendiri. And these people, you know, the picture that I'm showing you, like that's someone's kitchen. Gambar ini dapur rumah. That means you're just cooking one day, Artinya lagi masak sesatu hari, a car stops in front of your house, ada satu mobil berhenti di depan rumahmu, a bunch of men you don't know get out, ada pria-pria yang tidak engkau kenal keluar dari mobil itu, and they start beheading you. dan mulai dipenggal kepala orang And dalam. you can see the fight, huh? They see the blood being dragged out. People were fighting not to be killed. Ya, saudara bisa lihat ada perlawanan. Orang-orang itu ngelawan dulu karena dia diseret pakai ada bekas darahnya, mereka melawan. Nobody understands why they're doing it. Dan mereka nggak mengerti kenapa orang-orang ini lakukan itu. Why come to my house? Kenapa datang ke rumah saya? Why kill my children? Kenapa bunuh anak-anak saya? The world is, you know, if you live in Syria, you are in tribulation. Kalau saudara hidup di Suriah, saudara sedang hidup dalam masa aniaya. You know, people argue about, are we in tribulation? Ada banyak orang berargumentasi, apakah kita hidup dalam masa aniaya? I don't think the world is in tribulation yet. Saya rasa dunia memang belum masuk dalam masa aniaya. It will actually get worse than this. Akan makin buruk dari ini. But if you live in Syria, it is just tribulation for you Tapi now. kalau hidup di Suriah, sekarang itu sudah zaman masa aniaya. Where's the man of peace? Mana orang perdamaian? Where's their hero, Obama? Mana pahlawan mereka Obama? Where's the United Nations? Mana PBB? Very strange, isn't it? Sangat aneh bukan? The red horse is running. Penunggang kuda merah sedang berlari. Third seal represents the black horse. Yang ketiga, meterai itu melambangkan kuda hitam. If you don't know what black is, the Bible says in Revelation 6, the price of food will go up. Kalau kita tidak tahu apa arti hitam, Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, harga-harga itu naik. Black represents economic recession, Hitam itu melambangkan resesi ekonomi, hyperinflation. hiperinflasi. Why is this happening? Kenapa ini terjadi? Because Obama is printing money. Karena Obama mencetak uang. He has printed more money under his presidency than all presidents before him combined, from George Washington to George W. Bush. Dia sudah mencetak uang dalam masa pemerintahannya lebih banyak dari uang semua presiden Amerika digabung, mulai dari George Washington sampai George W. Bush. America has almost $17 trillion of debt. Sekarang Amerika sudah berutang hampir 17 triliun dolar. Every month they're teetering on the fiscal cliff. Setiap bulan mereka itu berjalan di tebing keuangan, hampir terpeleset jatuh di So jurang every month keuangan. they have this political charade, political circus. What are we going to do about the debt? Ya, jadi banyak orang itu bertanya-tanya secara politikal, apa yang akan kita lakukan dengan hutang kita? So they lift the debt limit. Jadi mereka main-main naikkan lagi batas hutangnya, They print more money. cetak uang lebih banyak lagi. Well, everybody who studies economics knows what's going to happen. Semua orang yang belajar ekonomi tahu apa yang akan terjadi. That economy is going to burst. Ya, ekonomi pasti meledak, hancur. What happens when you can't pay
all of your creditors? Bagaimana saudara kalau nggak bisa bayar semua penunggak kreditor kita? The party stops. Maka selesai pestanya. The world's greatest superpower goes back to the Stone Age. Ya, maka negara superpower nomor 1 dunia kembali ke zaman batu lagi. Then, if North Korea wants to launch Maka kalau- nuclear weapon to South Korea, America can't do anything. Kalau Korea Utara mau meluncurkan senjata nuklir ke Korea Selatan, Amerika nggak bisa apa-apa lagi. Iran wants to launch nuclear weapon to Israel, America can't do anything. Iran mau luncurkan bom nuklir ke Israel, Amerika nggak akan bisa apa-apa lagi. So it seems that Obama is intentionally destroying his own country from the inside. Jadi dengan jelas kelihatan bahwa Obama memang ingin menghancurkan negaranya sendiri dari dalam. You know, if you're the leader of your family Bayangkan kalau Bapak Saudara ini kepala keluargamu and you go to the casino every day, dan pergi ke kasino setiap hari. and when you blow all of your family's bank accounts, Dan kemudian habiskan semua rekening keluarga. you borrow from everyone you know to go back to the casino. Lalu pinjam dari uang dari semua orang yang kau kenal untuk pergi main lagi di kasino. You're destroying your family. Saudara sedang menghancurkan keluargamu. Everybody knows it. Semua orang tahu itu. But Obama, what a man of peace he is. Tapi Obama, orang yang membawa perdamaian. Revelation 6 verse 5 says, So I looked and behold a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. And I heard the voice in the midst of the 4 living creatures say, A quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine. That's a hyperinflation of food price. Ya, ini adalah hiperinflasi dengan mengenai harga makanan. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Imagine you have to work all day just to buy a loaf of bread. Bayangkan sekarang kita kerja sepanjang hari, dapat uang cuma buat dapat 1 roti. Now, is the price of food going up in Indonesia? Ya, harga makanan naik nggak sekarang di Indonesia? Yeah, it's the first stage. It's preparation. Ya, ini baru langkah pertama. But if we believe in God, we will not go hungry. Amin. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita tidak akan kelaparan. If God needs to, He will send you little birds Ya, kalau butuh Tuhan akan kirim burung puyuh. with the grocery in His mouth. Ya, pakai kantong And He will come to belanjaan. your house, and He'll go, Ya. Di burung Like that? burung gagak bawa kantong And you- belanjaan ke and you ketok open pintu. the door, and you say, Wow, who left me the grocery? Ya, kita buka pintu. Oh, siapa ini punya kantong belanjaan tinggal? When the world is terrified, Waktu dunia ketakutan, and you say, We have no more food, mereka bilang kami nggak punya makanan. you will go open your fridge. Saudara akan buka kulkas. Say, Wow, who put this cake here? Oh, siapa yang taruh kue di kulkas? Cake and eggs and fruits. Kue, telur, buah. God is able to provide for Tuhan us. sanggup memenuhi kebutuhan kita. So we're not going to be afraid. Jadi jangan takut. Kita tidak akan takut. God did not say these things to make us afraid. Tuhan tidak katakan ini supaya membuat kita ketakutan. But it does help us to learn. Hold on to things lightly. Ya, tapi ini mengajar kita itu jangan terlalu genggam erat-erat yang kita We punya. have to be able to let go. Kita harus sanggup untuk lepaskan. That's our heart, is be ready. Ya, hati harus siap. We still study. Kita harus tetap belajar, We still go to work. tetap harus kerja, We still make money harus cari uang. because we're not sure exactly when it ends. Sebab kita tidak tahu kapan pastinya ini akan berakhir. But if Jesus comes, we're not sorry. Tapi kalau Yesus datang, kita nggak nyesal. If Jesus doesn't come, we're not sorry. Kita kalaupun belum datang, kita juga tidak nyesal. We are wise as serpents and gentle as doves. Kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. So now you know 3 horses. Jadi sekarang kita sudah tahu 3 ekor kuda. The white horse, Yang putih, what's that? apa tadi? False peace. Ya, perdamaian yang palsu. Red horse, Kuda merah, war. Perang. Especially war in the Middle East. terutama perang di Timur Tengah. Third horse, Kuda ketiga, black horse, kuda hitam, economic trouble. ya masalah ekonomi. Hey, we got all this. Sudah terjadi semuanya. You can't deny this is already happening. Saudara nggak bisa sangkali ini semua sedang So terjadi. it seems the seals have been broken. Jadi kelihatannya meterai ini sudah terbuka. But many prophecy teachers, Tapi banyak pengajar-pengajar nubuatan. many people commenting on YouTube, Ya, banyak orang komen di YouTube. they're all confused. Mereka semua bingung. They say, why does it look like the seals are open, Mereka berkata, kenapa kelihatannya meterainya sudah terbuka? but we don't think we're in tribulation? Tapi kami tidak merasa kami sudah dalam masa aniaya. Because the seals do not represent the tribulation, they represent the pre-tribulation signs. Karena meterai itu bukan melambangkan aniaya, itu melambangkan masa sebelum aniaya. Ready for one more? Ya, siap satu lagi, Fourth horse. kuda keempat.
The fourth seal represents the green horse. Meterai keempat ini melambangkan kematian. Chapter 6, verse 8. So I looked and behold a pale or chloros, a green horse. Dan aku melihat sungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. And the name of the horse who sat on it was Death. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. And Hades followed with him. Dan Hades mengikutinya, kerajaan maut. And power was given to them over a fourth of the earth to kill with the sword, with hunger, and with death, and by the beasts of the earth. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Okay, so let's say we don't know what is the green horse. Ya, misalkan saja kita tidak tahu apa itu kuda hijau kuning. Here's what we do know. Ini yang kita tahu. It's green. Warnanya hijau. It's associated with death, Berkaitan dengan kematian, hell, kerajaan maut, and the sword. dan pedang. Clear? Jelas? Well, I look out into the world, Dan saya lihat ke dunia ini, and I think, what in the world is green related to the sword and death? lalu saya tanya, apa di dunia ini yang hijau hubungannya dengan pedang dan kematian? And I don't know too many things, Dan saya tidak tahu banyak hal, but this one looks like it fits. tapi mirip dengan ini. They chose to put the sword on their flag. Mereka pilih untuk menaruh pedang di bendera mereka. They chose to put green on their flag. Mereka pilih untuk taruh hijau di bendera mereka. I'm just reading what the Bible says, Saya cuma baca apa yang ditulis Alkitab, and then I watch. lalu saya amati. That's our job. Itu tugas kita. Watch and pray. Berjaga-jaga dan berdoa. Amati dan berdoa. So sometimes the things that are so obvious elude Christians. Kadang-kadang hal yang sangat jelas justru mengaburkan orang Kristen. What is the green horse? Apa itu kuda hijau? Well, something that goes forth and brings death and destruction. Sesuatu yang bergerak maju dan membawa kehancuran dan kematian. And they like to wear green. Dan mereka suka pakai hijau. And they like to wave a green flag. Dan mereka suka melambai-lambaikan bendera hijau. The Bible continues and says Alkitab melanjutkan dan berkata, that when the Antichrist is revealed, waktu antikris itu menampakkan dirinya, menyatakan dirinya, that's chapter 13, itu di pasal 13, he causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand and on their foreheads. dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, And no one may buy or sell except the one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. So you listen to Americans. Jadi dengar orang Amerika, I don't have anything against Americans. saya tidak menentang orang Amerika. I lived in America for 10 years. Saya tinggal di Amerika 10 tahun. I now live in Australia. Sekarang saya tinggal di Australia. But American prophecy teachers said the mark of the beast, one time they said it's the barcode. Ya, tapi banyak pengajar nubuatan Amerika berkata dulu 666 itu adalah barcode. You know, because the barcode has two double lines, and then another double line, then another double line, and they say the double line is 6, and the double line is 6, and the double line is 6. Ya, karena barcode itu kan punya dua garis yang menonjol ke bawah. Ini 666, jadi 666. And I thought, big deal. Ya, saya bilang, nggak terlalu penting. Because I don't see why that would affect my salvation. Ya, sebab saya tidak lihat apa itu akan hal itu mempengaruhi keselamatan saya. This mark, God says, don't take it. If you take it, you will not be saved. Ya, Alkitab berkata, Tuhan berkata, jangan pakai tanda itu. Kalau kamu pakai tanda itu, kamu bisa hilang keselamatan. So I don't know what the mark is. Ya, jadi saya tidak tahu apa itu lambangnya. Somebody said the mark is the World Wide Web, the internet. Ya, ada yang bilang juga 666 itu www, World Wide Web, Because internet. www in English, W, I don't know what it is. It's 20th something letter. Ya. But in Hebrew, vav, vav, vav is 666. Ya, dalam bahasa Ibrani vav itu 666. And I think, okay, big deal. Saya bilang nggak ada hubungannya. The internet has many evil things. Iya, memang di internet itu banyak hal jahat. But I don't think if I log onto the internet, that affects my faith in Jesus Ya, Christ. tapi saya kan nggak waktu saya log on ke internet lalu kemudian iman saya dalam Yesus terpengaruh. So
I think the best theory I've heard is maybe it's an implant. Ya, jadi teori terbaik yang pernah saya dengar mungkin adalah implant yang ditanam. But not a health chip, Tapi bukan chip untuk kesehatan, not identity card. bukan identitas, kartu identitas. It has to be something more. Harus lebih dari sekedar itu. And so this is where maybe in the fourth session I might tell you more. Ya, nanti saya akan bahas di session keempat, saya lebih banyak bahas. But it seems to be to change who you are. Ya, tapi mungkin tanda itu akan mengubah diri kita. And men are playing with genetics. Nah, sekarang manusia itu lagi main-main dengan genetika. And if you take something that can actually change who you are, now I think maybe this is the mark that you cannot take. Ya, dan kalau kita mengambil sesuatu yang bisa mengubah hidup kita, nah itu tanda yang tidak boleh kita pakai. You know, like if they say, "Yeah, take this and you can live forever, or you can live, 100 years," and people say, "Oh, I want that, I want that." It begins to change your internal structure, your own self. Ya, jadi misalnya gitu ya, oh nanti kalau kamu pakai implan ini kamu bisa hidup 100 tahun atau hidup selama-lamanya. Oh ya saya mau. Nah, itu akan mulai mengubah internal kita, But jangan. this is all speculation. Tapi ini masih baru spekulasi. So we got to stay with facts. Jadi kita harus tinggal dulu dengan fakta yang ada. The Bible says there will be a mark that if you don't have it, you can't buy or sell. Alkitab berkata nanti akan ada tanda, kalau nggak punya tanda itu kita tidak bisa jual beli. So I look out into the world. Jadi saya lihat di dunia ini sekarang, My job is watch. tugas saya itu mengamati. We watch and pray. Kita mengamati dan berdoa. So I think, what in the world exists? Is there something today that if you don't have a mark, you can't buy or sell? Jadi saya tanya di seluruh dunia ini, apa yang kalau kita tidak punya, kita tidak bisa jual beli? And I can only see one. Dan saya cuma bisa ketemu satu. If you don't have this mark, Kalau saudara nggak punya tanda ini, you can't buy or sell food. saudara nggak bisa jual beli buah. Now, I share this in Australia. Nah, saya bahas ini di Australia. They say, "Oh, that can never happen to us." Mereka bilang, oh nggak mungkin terjadi di kita. But it's already happened. Sekarang sudah terjadi. If you go to Thailand, Saudara now pergi ke Thailand sekarang, many food has a mark. banyak makanan itu punya tanda. And Thailand is 95% Buddhist. Thailand itu penduduknya 95% Buddha. But I noticed since last year, food has this mark everywhere. Tapi sejak tahun lalu saya baru ngerti banyak makanan punya tanda ini di mana-mana. And I think, why? Saya tanya kenapa? See, this may not be the mark that the Bible talks about, Mungkin ini bukan tanda yang dikatakan Alkitab, but it's already something is already happening. tapi sesuatu sudah terjadi. And it's obvious, it's in front of our eyes. Dan itu jelas semuanya di depan mata kita. And people read the Bible and say, "Oh, the Bible's not relevant for today." Dan banyak orang berkata, oh Alkitab itu tidak relevan dengan masa kini. The Bible is the most relevant book ever. Alkitab itu buku yang paling relevan sepanjang waktu. God knows everything. Tuhan tahu semuanya. When we read the Bible, we are studying the mind of God. Waktu kita baca Alkitab, kita sedang mempelajari pikirannya Allah. The wisest, the most intelligent mind in the universe, you and I can have a glimpse into his mind. Pikiran paling pintar, paling bijaksana, kita bisa dapat sekilat dari dalamnya waktu kita baca Now, ini. some people say, well, it might not be related to a religion. Ya, banyak orang berkata, mungkin itu nggak ada hubungannya dengan agama. That's okay. Tidak apa-apa. The green horse represents death. Kuda hijau ini melambangkan kematian. We are finding that animals are falling out of the sky. Binatang-binatang jatuh dari angkasa, dari langit. Dolphins are beaching themselves. Ikan lumba-lumba bunuh diri. Millions of dead fish are mysteriously washing up all over Latin America to North America. Jutaan ikan mati secara mendadak, secara misterius terjadi di mana-mana, mulai dari Amerika Latin sampai di Jepang. And this one happened 3 days before the Japanese tsunami. Ini terjadi 3 hari sebelum tsunami Jepang. This one's in Redondo, California. Ini terjadi di Redondo, California. This one's in Chesapeake Bay, Maryland. Ini terjadi di Chesapeake Bay, Maryland. Only a few days ago, a bunch of langoustines, millions of langoustines, they're a kind of shrimp, just mysteriously show up in Chile. Ya, beberapa hari yang lalu ada jutaan sejenis udang itu tiba-tiba muncul di Chili, di pantainya. Nobody can explain what's going on. Tidak ada yang bisa jelaskan apa yang sedang terjadi. So, is the green horse running? Apakah kuda hijau sedang berlari? Are the 4 horses running? Apakah 4 kuda ini sedang berlari? Are the seals of Revelation broken? Apakah meterai di kitab Wahyu ini sedang dibuka? I think the clock is ticking. Saya rasa waktunya sedang berjalan cepat, The sedang question menuju is, akhirnya. are you ready
for the Lord's return? Pertanyaannya, apakah engkau siap untuk kedatangan Tuhan kedua? Let me give you one scripture. Saya memberikan satu ayat. Once we hear all this, we need to know, what do we do? Sudah kita dengar semua ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. The Bible tells us in 1 Peter chapter 4. Alkitab berkata di 1 Petrus pasal 4. But the end of all things is at hand. Therefore be serious and watchful in your prayers. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 8, 9, and 10. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Peter said 2,000 years ago, the end is coming. Petrus berkata 2000 tahun yang lalu, segala sesuatu sudah dekat. Therefore, number one, pray. Itu sebabnya yang pertama, berdoa. If you don't come to prayer, I don't know when you have prayer, but whenever Pastor Daniel announces prayer, I want to see more of the church come and pray. Kalau Bapak Saudara belum datang di ibadah doa, kapanpun Pastor Daniel itu mengumumkan ada ibadah doa, saya rindu semua orang datang berdoa. If you don't have a time a day to pray, you will not pray. Kalau saudara tidak punya waktu khusus untuk berdoa, disiapkan berdoa, saudara nggak akan berdoa. You have to set a time. Saudara harus tetapkan satu waktu. You have to make a decision. Harus ambil keputusan. Even if it's a little bit, Walaupun cuma pendek, you got to set the time. harus siapkan waktu. I heard that Smith Wigglesworth, Saya dengar Smith Wigglesworth, he's a great revivalist who raised like 20, 30 people from the dead. ya dia seorang penginjil luar biasa. Dia bangkitkan 20-30 orang mati. He's a British man, Dia orang Inggris. and he used to be a plumber, Ya dulu dia seorang tukang pipa. and his wife led him to the Lord, Istrinya yang bawa dia kepada Tuhan and he Yesus. was greatly used of God. Dan dia pakai Tuhan luar biasa. Anyway, he had this rule. Dia punya aturan ini. He would not get off of his bed until he had prayed in tongues for 5 minutes. Dia tidak akan tinggalkan tempat tidur sampai kalau dia belum berdoa bahasa roh 5 menit dulu. When I heard that, I thought, oh, that's easy. I can do Saya bilang, that. gampang sekali 5 menit saya bisa. Can you do that? Bisa. 5 minutes before your feet touch the ground. You stay on your bed. Oh, Pastor Stephen Smith Wigglesworth said, I'm going to do it. Can you do that? Bisa, mau janji ya, sebelum mengeluarkan kaki, Pastor Smith bilang 5 menit, saya akan lakukan. Why? Why do you have to pray in tongues? Kenapa harus berdoa bahasa roh? Because you don't know what's going to come. Saudara nggak tahu apa yang akan terjadi. You don't know when the next fish will maybe wash up on Indonesian shore. Saudara nggak tahu mungkin ada berikutnya ikan-ikan terdampar di pantai Indonesia. You don't know if a meteor is coming on Jakarta Saudara nggak tahu kalau tiba-tiba meteor datang di Jakarta. or Surabaya if you're watching. Ya, di Surabaya kalau nanti nonton. We don't know. Kita nggak tahu. So if you pray in Bahasa, you pray for what you know. So, kalau engkau bicara bahasa Indonesia dalam doamu, engkau tahu, kau doakan apa yang kau tahu. But God gave us a gift. Tapi Tuhan berikan kita anugerah, karunia. For when we don't know, Waktu kita tidak tahu things in our life, hal-hal yang terjadi dalam hidup things in kita, our family, dalam keluarga kita, things about our future career, hal-hal mengenai karir masa depan kita, our future family, keluarga masa depan kita, our future ministry. pelayanan masa depan kita. We don't know. Kita nggak tahu. So what do? Jadi apa yang kita lakukan? Sit and do nothing? Duduk nggak buat apa-apa? No, God gave us a gift. Tuhan berikan kita sebuah anugerah. We can stir the Holy Spirit in us Kita bisa kobarkan Roh Kudus yang di dalam diri kita. and pray in unknown language for unknown things. Kita bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak kita kenal untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. So if you're here today, I am calling you, everyone, we need you to pray more in tongues. Ya, dan kalau Bapak Saudara hadir hari ini, saya tantang untuk kita berdoa lebih banyak bahasa roh. If you don't know who to pray for, hey, pray for me. Kalau nggak tahu mau doain siapa, doain saya aja. I'm trying to get this message out as far and as fast as possible. Saya sedang berjuang untuk membagikan pesan ini secepat mungkin dan sebanyak mungkin orang The dengar. devil does not want this. Setan nggak mau kita bagikan ini. I need you to pray. Saya minta Bapak Saudara berdoa untuk saya. God needs you to pray. Tuhan butuh engkau berdoa. Your pastor needs you to pray. Gembala di sini butuh Bapak Saudara berdoa. And if you don't pray in tongues, it's very hard to pray more than 5 minutes. Dan kalau nggak bisa bahasa roh, sulit doa lebih dari 5 menit. When we say pray 1 hour, Waktu kita bilang doa sejam, and you just pray in Bahasa, dan hanya cuma bahasa Indonesia, oh God bless Indonesia. oh berkati Indonesia, Who else do you love? Who do Indonesians love? Australia. Oh God bless that
pastor from Australia. Oh Tuhan, berkati gembala dari Australia. I forget his name. Oh, saya lupa namanya Tuhan. Help him, Lord. Tolong deh dia Tuhan. Oh, Father, bless my mother and father. Oh, berkati bapak ibu saya. Bless my family. Berkati keluarga saya. Oh, give me lots of money. Oh, beri banyak uang. More money, don't forget me, Lord. Ya, kalau lebih banyak uang jangan lupain saya In Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Ayo, 30 seconds. Ayo, 30 detik. Finish. Habis. No, we need Jangan. you. Kita butuh Bapak Ibu Saudara. It's very difficult to have a strong prayer life without yielding to the Holy Spirit. Sulit punya kehidupan doa yang kuat tanpa berserah kepada Roh Kudus. So today we're going to pray in tongues together. Jadi before hari we go. ini kita sebelum bubar sesi 1 doa bahasa roh Let's sama-sama. finish this. Kita selesaikan ini. Pray. Doa. If you see the end is coming, pray. Kalau sudah tahu zaman akhir sudah dekat, doa. Don't do nothing. Pray more. Jangan diam-diam saja. Lebih banyak berdoa. Number 2, love one another. Nomor 2, kasihi satu orang dengan yang lain. That means let go of offenses. Artinya mengampuni. Forgive people. Lupakan rasa tersinggung. It's not going to matter pretty soon. Saudara nggak akan penting lagi tersinggungmu segera. 3, be hospitable. 3, beri tumpangan, ramah. If you have a home, open your home. Kalau punya rumah, buka rumahmu. Don't just live for yourself. Jangan hanya hidup untuk dirimu Think sendiri. about who you can help. Pikir siapa orang yang bisa kita tolong. Find a poor person to help. Cari orang miskin yang bisa kita Find an bantu. orphan to help. Cari anak yatim yang bisa kita bantu. I know Pastor Daniel's opened his home to people who lost their family. Ya, saya tahu Pak Daniel buka rumahnya untuk orang-orang yang kehilangan keluarganya. I believe our home is an embassy for God. Saya percaya rumah kita itu kedutaan besarnya Tuhan. It's not so that we can have more and more furniture. Bukan supaya kita punya banyak furniture, What for? perabotan. So the asteroid can hit it? Untuk apa? Supaya bisa dihantam meteor, asteroid? No. It's so that we have a place to be hospitable. Bukan, supaya kita bisa tampung orang untuk menumpang. Serve your church with your gifts. Layani gereja kita dengan karunia kita. The Bible says minister to one another. Alkitab berkata, layani seorang kan yang lain. Why? Instead of thinking making money, think minister. Jadi daripada pikir banyak cari duit, lebih banyak berpikir melayani. That's all. 4 things. Itu 4 hal. If you see the end coming, do these 4 things. Kalau tahu akhir zaman sudah dekat, lakukan 4 ini. If you think the Lord is delaying, Kalau saudara berkata, oh Tuhan menunda-nunda, the Lord is taking a long time to come back, Tuhan itu butuh waktu lama untuk datang kembali, then maybe you do whatever you want. maka saudara akan lakukan apa yang kau mau. But if you have eyes to see, Tapi kalau saudara punya mata untuk melihat, the horses are running, kuda-kuda ini sedang berlari, you run. saudara ikut lari. You run. Lari. Come on, you run. Ayo lari sama-sama. Are you ready? Saudara siap? Let's stand up. Mari semua bangkit berdiri. Heavenly Father, we thank you for your Holy Spirit. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu. We thank you that the Holy Spirit is a gift for this generation. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu itu menjadi sebuah pemberian besar bagi generasi ini. You have called every Christian to receive the power of the Holy Spirit. Engkau sudah panggil semua orang Kristen untuk menerima kuasa Roh Kudus. If you do not speak in tongues today, Kalau hari ini Bapak Saudara belum berbahasa roh, I want you to raise your hand to the Holy Spirit saya mau saudara angkat tanganmu kepada Roh Kudus sekarang. and say, Holy Spirit, I need you. Dan katakan, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Holy Spirit, I want you. Roh Kudus, aku menginginkan Engkau. I want to be ready for the Lord's return. Aku ingin siap untuk kedatangan Tuhan. I want to pray more, Aku ingin berdoa lebih banyak, but I don't know how. tapi aku tidak tahu bagaimana. Help me. Tolong aku, Fill me penuhi aku. today. Hari ini, Then you raise your hand. saudara angkat tangan. Hallelujah. Praise the Lord. Many hands are raised. Ya, banyak Very tangan good. terangkat. Because many hands are there, I'm asking you now, step out of your seat and come up front. We're going to pray together. Ya, karena banyak tangan terangkat, saya minta saudara yang sudah angkat tangan, tolong maju ke depan, supaya kita doain sama-sama di depan. You will receive. Saudara pasti menerima. Everything we receive is by faith. Semua yang kita terima itu adalah karena iman. That means I believe that the Holy Spirit's here. Artinya, saya percaya Roh Kudus ada di sini. Say, I believe the Holy Spirit's here. Mari katakan sama-sama, aku percaya Roh Kudus ada di sini. Amen. He is here. Dia ada di sini. Come on up, young and old, Yang tua dan yang muda, maju ke depan. men and women. Laki dan perempuan. You know, when you come up, Waktu saudara maju, you represent God's army. saudara sedang mewakili tentaranya Allah. It Pasukannya Allah. doesn't matter if people think you're weak. Tidak penting orang berpikir kamu lemah. Doesn't matter what trouble you're going through. Tidak peduli apa masalah yang sedang kau lalui. God wants to give you extra power, Tuhan mau memberikan engkau tenaga atau kuasa ekstra. extra grace. Anugerah ekstra. Lebih maju ke depan. Tolong lebih maju ke depan. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus.